Dans cette vidéo, on va faire la dernière partie du cours les réseaux, qui est la décharge du condensateur, et on va traiter un exercice 4-8 qui fait toujours la décharge d'un condensateur. Donc, نديرو قبل le cours on va نحلو هذا l'exercice. Le cours ما فيه والو, donc la décharge. On a fait la dernière fois la charge. Donc la décharge d'un condensateur, لازم يكون عندي نحو لو جينيراتور. دونك عندي un condensateur وعندي une résistance R. alors هذا اللي لازم يكون complètement chargé, لازم يكون chargé باش يقدر يديشارجا. هاوليك ولهنا عندي une résistance. alors في la décharge d'un condensateur نحيو le générateur, il n'y a pas de générateur, sinon il va pas se charger, ما يديشارجاش. وين يديشارجا؟ عندي يكون عندي générateur. alors décharge de condensateur C. donc il n'y a pas de E. la maille ما فيهاش le générateur, pas de générateur, sinon il n'y aura pas de décharge, pas de générateur. Qu'est-ce qui va se passer dans ce cas? كيكون le condensateur chargé, لازم يقول لي à l'instant t égale 0 لازم تكون كاينه فيه une charge. قالوا لنا بلي Q de 0 elle est égale مثلا Q0 ماشي 0, sinon il a كان déchargé, mais il va pas se décharger من جديد. alors dans ce cas il y aura une décharge du condensateur. وين يتشارجا في la résistance, يمد l'énergie ديالو la résistance, elle sera chauffée. alors لهنا il va passer un courant I في la maille. le courant هذا il va passer dans la résistance. on va écrire la loi de la maille باش نشوفوا رايحين حنايا نشوفوا Q de T كيفاش راح يتشارجا. donc on va trouver بلي c'est une équation différentielle, الحل تاعها etc. donc نكتبوا la loi de la maille. قلنا بليك دائما la loi de la maille نرسم لي فيكتور. donc هذا يجي هكذا, وعلاش؟ خاطرش لهنا كاين بلس ولهنا كاين موان. dans la résistance le courant يمشي هكذا, le V تاعها يكون عكس. donc هذا سي في سي وهذا سي في ار. donc في سي moins VR égale à 0. alors واش قلنا؟ le VC c'est Q sur C. VC est égal Q sur C, ou le VR est égal R fois I, ou le I تاع la décharge يساوي moins dQ sur dt. donc هذه c'est par définition. يكون عندي une décharge, le courant I c'est moins avec un signe moins dQ sur dt. je vais remplacer la relation هذه. alors يخرج لي Q sur C moins R. alors on a dQ sur dt يعود لي plus dQ sur dt égale 0. c'est une équation différentielle. نسقمها قبل, قلنا نكتبوها dQ sur dt نقسمو على R plus Q sur RC égale 0. c'est une équation différentielle sans second membre. équation différentielle du premier ordre. alors la solution تاعها ماشي كيما في la charge وين عندي solution homogène plus solution particulière. non, عندي solution homogène برك. donc la solution Q de T est égale, alors c'est simple كيفاش نديرو séparation des variables. donc la solution نديرو dQ كيفاش نكتبوها sur Q égale moins dt sur RC. هذه نسموها لا سيباراسيون دي فاريابل. معناتها وين كاين كو نجيبوها في جهه, وين كاين لو طون تي نجيبوها في الجهه الاخرى. جو في انتغري من ومن تعطيني كو دو تي ln de t est égal moins t sur rc. donc q de t est égal une constante a exponentielle moins t sur tau
Voilà la solution. كيفاش نلقى la constante A على بالنا بليك AT égale 0, le Q est égal Q0. Si je remplace, راح نلقى la constante A est égale, نديروها donc A exponentielle 0 égale Q0. Donc le A est égal Q0. Voilà. Donc finalement la solution Q de T égale Q0 exponentielle moins T sur taux. Le taux c'est quoi? C'est R fois C. Quand on a le circuit uniquement une résistance ou un condensateur, donc le taux est égal R fois C. Voilà, donc هذه هي la solution. لو كان نحب نرسمها, je représente la fonction هذه, donc لهنا Q ou لهنا T. Alors à l'instant T égale 0 نعوض يعطيني Q0. À l'instant T égale taux, donc تخرج هكذا la fonction. À l'instant T égale taux, نعوض Q de taux, نحسبوها تعطيني 0.37 Q0. Q0 و Q de 5 taux راح تشارجا 99.99%. راح نلقاها de 5 taux تنديشارجا راح تنديشارجا presque 100%, donc c'est presque 0. Voilà, Q de l'infini, donc Q de 5 taux c'est presque égal à 0, ou Q de l'infini نعوض في l'équation هذه exponentielle moins l'infini fois 0 تعطيني 0. Donc la charge finale c'est 0, la charge initiale c'est Q0. Maintenant il peut me demander calculer le VC. Alors VC on a c'est Q sur C. Le Q عندنا c'est A, c'est Q0, c'est Q0 exponentielle moins T sur taux نقسمها على C. Voilà. Donc c'est هذه هي VC. لو كان نحب نرسم VC نرسمها كيف avec une autre couleur تخرج لي كي شغل نحكم هذه نقسمها على C, donc تصغر شويه ولا دونك زعما هذه هي Q0 sur C عندها la même forme برك le niveau يصغر هذا. Donc هذا c'est VC. Si on nous demande le courant I, calculer le courant I, قلنا بليك le courant c'est moins dQ sur dt. شغل راني نعاود نولي للور نحكم هذيك لا ريلاسيون اللي لقيتها تاع اكسبونونسيال نديري فيها بارابور او طون, دونك تعطي لي يخرج لي موان Q0 non ما كاينش Q0 si Q0 si mon Q0 sur taux exponentielle moins T sur taux, donc est égal moins Q0 sur RC exponentielle moins T sur taux. Voilà Q0. Donc هذا هو le courant ici, le courant I de T. Et voilà, le كان يقول لي رسمو كيف je prends des valeurs et je remplace. Le courant, alors la charge تتناقص, le potentiel VC يتناقص, même le courant هذا ينقص, كامل les valeurs ينقصوا et s'annule في l'infini, c'est normal, c'est la décharge. Maintenant on passe à un exercice de la série, c'est l'exercice 4.8. Avec on va résoudre هذا l'exercice. أول حاجة نقراوه
Alors, on a un circuit électrique, une résistance R1, une résistance R2, un générateur et un condensateur. Fait interrupteur K, قاطعة. Alors, voilà. أولاً حاجة مهمة اللي قالها لي très importante، قال لي le C est complètement chargé. Donc لهنا puisque قال لي le C est complètement chargé معناتها نعرف بليك هاد l'exercice فيه une décharge. ما فيش لا شارج. نستنى من بعد نشوف لي كيسيون. دونك اولا on va répondre la première question. قال لي بليك كا اي فيرمي l'interrupteur هذا كا فيرمي هذيك، وقال لي بليك le condensateur chargé. اولا calculer la capacité équivalente تاع هاد لو شيما. alors c'est simple. اولا c'est équivalent تاع لو شيما هذا. alors اولا نحسب كيما معرفين نديرو. جو كومونس باغ هادو الزوج نسميهم سي بريم، بعد كي نلقى هادو الزوج نروح نجمعهم مع هذا ونسميها سي سكوند، وكي نلقى سي سكوند نروح نحسب سي ايكيفالون هنايا سي ايكيفالون تاعهم كامل. دونك نبداو قبل ب سي بريم puisque راهم en parallèle. donc le parallèle في les condensateurs يتجمع direct. donc C prime est égal C0 plus C0 جمع direct. يعطيني 2C0. donc c'est 2C0. ومن بعد يكون عندي 2C0 مع C0 en série معناتها c'est l'inverse. نخدمها avec notre couleur. donc هذه c'est C prime. maintenant on a 6 secondes. 6 secondes c'est égal à quoi? puisque راهم en série donc عندي 1 sur 6 secondes égale 1 sur C0 plus 1 sur C prime اللي هي 1 sur 2C0 plus 1 sur 2C0 est égal 3 sur 2C0. نقلب donc تعطيني 6 secondes égale 2C0 sur 3. alors le dernier schéma c'est اللي راهو en rouge نحسب سي équivalente. donc le circuit ديالي نقدر نعاود نرسمو يعطيني لهنايا هايليك يعطيني هاد لي ريزيستانس اللي حسبتهم. يعطيني alors شحال عطاها لي لهنا سي 0 sur 3 سي 0 sur 3 وهذا حسبناه لقيناه 2 سي 0 sur 3. alors le C équivalent c'est la somme directe. donc C équivalent est égal C0 sur 3 plus 2C0 sur 3 مجموع يعطيني C0. C équivalent égale C0. voilà. ou C0 عطاهولي dans les données. la valeur ديالو c'est 4 microfarads. maintenant on vous demande de calculer quoi? calculer les intensités de courant dans chaque branche لهنايا. alors شحال ما عندي من courant؟ عندي 2 ماي donc عندي 3 courants. هاد نرسم لو شيما هذا مي بصح ما ننساش باللي قال لي سي اي كومبليتمون شارجي. جو دوا تونير كونت. دونك لهنايا اون فا فوار واش معناتها سي كومبليتمون شارجي. جو ريبرون لو شيما نرسمو. دونك نجي لهنا دوزيامون calcul des courants. calcul des courants I. des courants I. alors شحال عندي من courant؟ نرسم لو شيما نعاود. دونك عندي جينيراتور R1 R2. دونك عندي ان جينيراتور هنا عندي R1 هنا عندي R2 هنا عندي لو كوندونساتور C. alors لهنا القاطعه مغلوقه دونك عندي 2 ماي. هذا سي R1 هذا سي R2 وهذا كوندونساتور كومبليتمون شارجي هذا سي E. alors قلنا
le courant يجي منا في هاد لا برانش نسميه I1 اللي يجوز لهنا في ال I2 نسميه I2 دونك عندي 2 ماي عندي 3 كورون سي اوبليغاتوار ولا هنا اللي يجوز في لا كاباسيتي نسميه I3 ولا IC فوالا دونك هذا نكتبو مليح دونك هذا سي I2 ولا هنا سي لا ريزيستانس R2 alors قال لي C complètement chargé C le condensateur C est complètement chargé يستلزم complètement chargé يستلزم le courant اللي يجوز فيه IC égale à 0 شرط او شارجي راهو كومبليتمون شارجي ما يقدرش يزيد يتشارجا اكثر خاطرش على بالنا بليك لو كوندونساتور كي يتشارجا يلحق اون سيغتان ليميت خلاص لا شارج تعود كونستانت ما تزيدش مادام لا شارج ما تزيدش لو كورون يعود ما يجوزش دونك لو كورون ايسي ايغال 0 على جال هاد لا كونديسيون اللي عطاها لي اوكي دونك الا كان ايسي ايغال 0 نروح نكتب لا لوا دو كيرشوف دونك لا لوا دي نو لهنايا لو نو هذا قبل ومن بعد نكتب لا لوا دو لا ماي الوغ في لو نو عندي ان سول نو دونك عندي لو كورون اي 1 او داخل بلس ايغال اي 2 خاطرش اي 2 راهو خارج ايغال اي 2 بلس اي سي راهو خارج قلنا هذا ايغال 0 يستلزم اي 1 ايغال اي 2 واش حاب يقول لو كورون اللي يجي منا يجوز كامل هنا لهنا ما يجوزش الكورون كامل اللي يجوز هنا يجوز هنا فوالا راح نكتب لا لوا دو لا ماي لا لوا دو لا ماي توجور قلنا نخدمو هذوك لي فيكتور دونك لهنا نرسمو هكذا لهنا لو كورون جايز هكذا عكسها يجي هكذا لو كورون هابط لو في يجي هابط ولا هنايا اسكو عندي بيان سور هذا راهو شارجي دونك عنده في سي كاين سي با زيرو خاطرش كاين لا شارج الوغ راح نخدم لا ماي الاولانيه نكتبها دونك يعطي لي او موان هايليك موان R1 fois I moins R1 fois I1 moins R2 fois I2 égale 0 avec le I1 égale à I2 donc يخرج لي E moins R1 plus R2 fois I fois I1 ولا I2 كيف égale à 0 donc خلاص ما نسحقش la deuxième maille pour calculer حاجة واحدة أخرى هذا يكفيني pour calculer le courant donc maintenant نجبد le courant I1 est égal I2 est égal E sur R1 plus R2 je remplace le E عطاه لي وقيلا 12 le R1 égale à R2 égale 2 kg donc 1 plus 1 égale à 2 10 puissance 3 خاطر حطها لي بالكيلو دونك تعطي لي 6 10 puissance moins 3 ampères donc est égal 6 milli ampères donc finalement لقينا لي courant حسبنا donc I1 égale I2 égale 6 milli ampères ou l'IC égale 0 voilà on a calculé tous les courants dans la maille ما نسحقني كيما معرفين نديرو 2 ماي و 3 équations à 3 inconnus ما نسحقش وعلاش خاطر ديجا ان courant égale à 0 فرات كما نقرا les questions donc on est là on a calculé les courants c'est bon calculer la valeur de la DDPV A moins VB on déduire la charge dans le condensateur alors نشوف le schéma نعاود نولي ليه قال لك calculer l'intensité VA moins VB هنا
alors لهنايا il y a pas de courant qui passe مي بصح ماشي معناتها le V égale à 0 لو كان جات عندنا ريزيستانس لهنا ما كاش كورون le V égale 0 خاطرش لا لوا دوم تقول بليك V égale RI بصح في لو كوندنساتور نو il y a pas de courant qui passe بصح كاينه لا شارج le VC est égal Q sur C alors نقدر نكتبها لهنا VC est égal Q sur C قلنا بلي كي لي شارجي دونك كاين لو بوتونسييل في سي لهنا كاينو بويسك هادي ما نعرفهاش لا شارج اسكو كاين اون اوتر مانيير دو كالكولي لو في هنايا بيان سور كاين لهنا لو هاد النقاط كاع كيف هاد النقطه كيف دونك لو في لهنا سي لو ميم في هنايا ما نقدرش نحسبو منها خاطرش ما نعرفش لا فالور دو لا كاباسيتي نحسبو منها سي كيف هاد لو بوتونسييل يساوي هذا والا نروح للوا اللي كتبتها مقبله لا لوا دو لا ماي نكتب اون ماي وحده اخرى نكتب مثلا لا ماي هذه الكبيره هذه نخرج في سي هذيك في سي بلس هذا سي ار 1 فوا اي موان او ايغال 0 ونخرج في سي دونك عندي بليزيور مانيير والا نقول هاد لا ماي نديرها في سي موان ار 2 فوا اي ايغال 0 donc نجبدوهم la loi de la maille alors troisièmement خلي VA moins VB est égal quoi alors نكتبوا la loi de la maille قلنا la maille deuxième هذه وين عندي C و R2 عندي لهنا R2 هنا عندي C وعندي لو كورون لهنايا c'est le courant là c'est 0 ici c'est 0 là le courant I2 bien sûr le يكمل هنا يكمل نسحق انا هاد لا ماي برك alors la loi de la maille تقول لي بليك نرسمو توجور لي فيكتور دونك هنا يجي هكذا ولا هنا بيسكي لي شارجي يجي هكذا دونك عندي في سي موان راني نمشي هكذا موان ار moins V de R2 donc moins R2 fois I2 égale 0 donc VC égale R2 fois I2 اللي هو I1 اللي لقيناه مقبيله I2 alors C1 10 puissance 3 خاطرش عطاها لي 1 كيلو fois I2 c'est 6 10 puissance moins 3 هذا راح مع هذا donc VC est égal 6 volts VC égale 6 volts. Voilà pour cette question. نروحو نكملو. Qu'est-ce qu'il demande maintenant? Calculer l'intensité du courant, calculer VA moins VB, calculer la charge Q. Ouais, la charge Q. Donc حسبنا VC, نقدر نحسب la charge Q. قلنا VC est égal Q sur C, عطاني C, donc le Q est égal VC fois C est égal 6 fois la capacité c'est 4 microfarads, maintenant 4 10 puissance moins 6 est égal 24. 6 fois 4 c'est 24. 10 puissance moins 6 coulomb. هذه هي la charge Q demandée. Maintenant la deuxième partie de l'exercice, راح يقول لي la décharge puisque راهو كان chargé, sûrement il va me parler de la décharge. Cette fois-ci قال لك l'interrupteur K est ouvert. نفتحوه. Qu'est-ce qui va se passer كي نفتح l'interrupteur؟ هذاك لو شيما ديالي كي نفتح l'interrupteur qu'est-ce qui se passe؟ يقعد لي uniquement هذا لو circuit. يقعد لي لو circuit هذا. Donc condensateur et la résistance R2. Qu'est-ce qui va se passer? Donc mais qu'est-ce générateur? Le condensateur il va se décharger. Donc c'est la deuxième partie. Alors يقول لك أولا qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une décharge. خلاص. Établir l'équation différentielle de la charge. راح نكتبوا la loi de la maille ونجبدوا l'équation différentielle
On va résoudre la première partie de la vidéo. Résoudre cette équation. On va résoudre Q de T. A exponentielle moins T sur taux. Ou tracer qualitativement Q de T. C'est déjà fait. Donc, R2. Le condensateur qui était totalement chargé, donc il y a plus, moins, R2. Alors donc on a un courant I2 يمشي في هذا الاتجاه. Non, عندي دوك حين générateur le courant راح يمشي هكذا I يجوز منا I. راح نكتب la loi de la maille. donc عندي la loi de la maille. هنا لو في راهو هكذا ولا هنا لو كورون هابط دونك لو في راهو هكذا في ار. دونك نكتب في سي moins VR2 égale 0. Donc Q sur C moins R fois I égale 0. هذا I تاع la décharge. Avec le I à la décharge, c'est moins dQ sur dt. C'est la décharge, dire le signe moins sur dt. Voilà. Donc si je remplace, je vais avoir Q sur C moins R dQ sur dt. Donc moins مع moins تعود plus égale à 0. كيفاش نكتبوها؟ Alors, dans l'exercice, il y a grand Q. Grand Q, je respecte. Donc là, c'est grand Q. L'exercice, grand Q, je vais l'appeler grand Q. Donc, dQ sur dt plus Q sur RC égale 0. La solution Q de T, c'est une équation différentielle du premier ordre. Dans la solution Q de T est égal à la solution homogène est égal à exponentielle moins T sur taux. Avec taux égale R fois C. Où le A est égal, je remplace à l'instant T égale 0. On relève Q de 0. À l'instant 0 حسبناها مقبله لقيناها 24, كما قال لي حسبها لا شارج انيسيال شحال كان شارجي. on a calculé هايليك c'est ça Q0 elle est égale 24 10 puissance moins 6 حسبناها مقبل colon. Donc je vais l'appeler Q0 est égal Q0. Voilà. 24,10 puissance moins 6 colon. Donc finalement Q de T est égal si je remplace A est égal Q0. Donc est égal Q0 fois 1 moins exponentielle moins T sur taux, où le taux est égal à RC sur taux. Qu'est-ce qu'il a demandé Tani? Donc, il y a la solution. Donc, on a répondu à toutes les questions. C'est la solution. C'est l'équation différentielle qu'il a demandé. Voilà. Maintenant, la dernière question, la constante taux. Alors, taux, c'est R fois C. Attendez, R, c'est R2. R2. Le taux, c'est R2. Il ne faut pas se tromper. L'exercice, c'est notre résistance. R2, c'est 1 kg. Donc, je remplace. C'est 10 puissance 3. 1 kg ohm. Fois la condensateur, c'est 4 10 puissance moins 6 microfarad. Donc, le taux, c'est 4 10 puissance moins 6 secondes égale le milliseconde égale 4 millisecondes. Alors, le taux, c'est un temps.
قال لك احسب la charge initiale dans l'exercice. احسب la charge initiale. Donc la charge initiale قلنا Q0 égale 24. حسبناها plus puissance moins 6 colon. قال لك احسب la charge finale. كيفاش نحسبوا la charge finale? Q finale c'est lorsque t égale 5 taux ou l'infini. Kif l'infini. Alors si t égale l'infini, je remplace dans la solution. Donc q de l'infini égale q0. Non, q0 égale q0 fois exponentielle moins l'infini sur taux. Exponentielle de l'infini c'est 0, donc c'est 0. Donc finalement q final tani égale 0. خاطرش عندي la décharge. Et voilà رانا كملنا الحل تاع هذا l'exercice. نعاود نقرا لي كيسيون الاخرين qu'est-ce qu'il a demandé. حليتهم في ضربه parce que c'est déjà fait. Alors il a demandé résoudre l'équation, tracer qualitativement la charge et en précisant les valeurs de la constante de temps taux حسبناها, la charge finale حسبناها, initiale حسبناها. On n'a pas représenté. Alors la représentation c'est simple. Je représente Q en fonction du temps. Alors هاد la fonction. Non ماشي هادي. Non. Une petite erreur. Mais la solution ماشي هكذا. Non. رات. Désolé. La solution ماشي هكذا خاطرش ما عندها second membre. Donc c'est faux. La solution c'est exponentielle montée sur taux directement. C'est que de t. Là j'ai corrigé. Donc on corrige là. On peut se tromper. Donc là c'est Q0 exponentielle montée sur taux. خاطرش ما عنديش second membre. عندي غير la solution homogène. كي راح نرسمها alors هنا Q0 وتروح لي هكذا حتى l'infini. Elle s'annule. هكذا حتى في l'infini. Alors هنا pour t est égal taux هنايا taux c'est 0,37 Q0. Et voilà la solution de cet exercice et la suite à la décharge, le cours la décharge.